Sold out. 4x4 mini down. Isuzu L. For its G1 makina, manual. 6 holes brake drum. Preparing to pull out unit. Wala. Preparing to pull out unit 4x4 mini dump for its G1 engine. Police one. A black 4x4. Sa manangita diha og 4x4 mga suki, napatay available ng 4x4 na mini dump. Bago gi-unload sa tong container. Ang makina is 4BE1 Eagle. 4BE1, duha ka bulk unit ng 4BE1 Eagle na 4x4 o isa ka 4035 na 4x4 mini dump. Mani available na to karong unit 4x4 for each 4x4 for D35 tanker o 4BE1 na 4x4 mini dump. Kani siya sold out man ni siya mga suki, preparing to pull out man ni siya ngayon. So DM lang mo mga suki sa mga yun sa ipalitan. Thank you and God bless.